पश्चिम बंगाल के सोनारपुर की छठी कक्षा की एक छात्रा ने कैंसर मरीजों के लिए अपने बाल दान दिए। इस छात्रा ने कहा, मैंने अपने माता पिता से सुना है कि कैंसर पीड़ित लोगों के बाल झड़ जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे बाल बड़े हैं, मैं इन्हें काट कर उनकी मदद कर सकती हूँ। सोनारपुर की छठी कक्षा की छात्रा अस्मिता दास ने अपने बाल कैंसर पीड़ितों को दान कर दी, क्योंकि उनके बाल न होने पर उन्हें दुख होता है। इस मासूम सी लड़की ने बताया कि जब वह छोटी थी तब अपने चाचा का बाल रहित सिर अपनी आंखों के सामने देख उनसे कई बार पूछा कि उनके बाल क्यों नहीं है। उसके चाचा की कुछ साल पहले ही कैंसर से मृत्यु हो गई थी। नन्ही अस्मिता ने अपने पिता और माँ से सुना था कि कैंसर होने पर सिर के बाल झड़ जाते हैं। अस्मिता की मां सुमिता दास ने बताया कि अस्मिता के बाल बचपन से ही लंबे थे। वह बार बार इसे काटने पर राजी नहीं हो रही थी। वह अपने पिता और मां से कैंसर रोगियों को बाल दान करने के बारे में जानने के बाद बाल दान करने की इच्छा जताई। हालांकि उस वक्त अस्मिता के बाल ज्यादा बड़े नहीं थे। जैसे ही उसके बाल थोड़े बड़े हो गए, अस्मिता ने उसे काट दिया। फिर अस्मिता ने कुरियर से बाल हेयर डोनेशन पश्चिम बंगाल के पते पर भेज दिए। उन्हें उम्मीद है कि उनके बालों का इस्तेमाल कैंसर रोगियों के लिए किया जाएगा। अस्मिता की मां सुमिता देवी ने पत्रकारों को बताया कि उसके बाल इतने बड़े हो गए हैं कि वह इन्हें कटवाना नहीं चाहती। आखिरकार कैंसर मरीजों के बारे में सुनने के बाद वह बाल काटने के लिए तैयार हो गई। আমি আমার মা-বাবার কাছ থেকে জেনেছিলাম যে যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় তাদের চুল পড়ে যায় নানা রকম ওষুধের কারণে। তো তাই জন্য ভেবেছিলাম আমার এত বড় চুল আছে। তো আমি যদি চুলটা কেটে তাদেরকে দিয়ে দিই তাদেরও তো সাহায্য হবে। তাদের মন খারাপ হয়ে যায় যে তাদের কেন চুল থাকে না। তাই জন্য তাদের একটু সাহায্য করার জন্য আমার এই চিন্তা করলাম। কিভাবে তুমি পাঠাবে বা কিভাবে কোথায় পাঠাবে? এটা কুরিয়ার করে দেওয়া হবে। এটা পাঠানো হবে হেয়ার ডোনেশন একটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে একটা আছে ওইখানে। বাড়ি যে এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিল, কি বলবেন? ওর সিদ্ধান্তটা আসলে ওর চুল খুব বড় ছিল, সে কাটানোর চেষ্টা চলছিল, কিন্তু ও কিছুতেই রাজি হবে না। তো এইসব করে যখন ওকে আমি এই সমস্ত ব্যাপারগুলো বললাম যে ক্যান্সার পেশেন্টরা নানাভাবে অসুখে ভুগছে, যখন তাদের ওষুধের কারণে তাদের সব চুল পড়ে যাচ্ছে, তারা বিব্রত বোধ করছে সেই চুল পড়া অবস্থায় নিজেদেরকে দেখতে। তখন ও বললো তাহলে কি করা যায়। ও বললো, আমি তখন ওকে বলেছিলাম যে এরকম উইগ বানানো হয় ন্যাচারাল চুল দিয়ে, তো আমাদের যাদের বড় চুল আমরা যদি দিই, ডোনেট করি, তাহলে উইগ বানাতে সুবিধা হয় এবার তারা সেগুলো ইউজ করতে পারে ক্যান্সার পেশেন্ট যারা। তো এটা বলার পর ও বললো, মা তাহলে আমি দেবো। তাই বললাম, কিন্তু এটুকু ছোট চুলোতে হবে না, আরো বাড়াতে হবে। তখন ब्यूरो रिपोर्ट, PBTV न्यूज।